शास्ता अचलकाम बन्धुकबन्धुररुसिं कलादौ पञ्चाननं बतारवञ्चनातिरमेसं भर्चं बद्ध्वाय गलितास तिकादक्षसर तथा नीलोत्पा पलारसीदातन प्राणतोऽस्मि देवं कल्याणवेशरुचिरं कर्णनिधनं कन्दर्पकोटिसतृशं च कमनीयापसं कान्दत्वया कलिताभर्च वामकरीमत्यं सस्तारमेव सक्तं प्राणदोऽस्मि नित्यं यो वा स्मरे तरुणकुङ्कुमाभङ्गसोना कुञ्जपिनातकस परलसत्कृतं सस्तारमेवा सदातं स तु सर्वलोकं विस्माभयेन्निज विलोकनतो निदन्तं पञ्चेषु कैदपविरोधि दानुपवन्दम् अरुतदन्ति परमार्थ्यादमन्तहंसम् हस्तं भुजैरविरातं निजभक्तहमसैः ऋतिं परं हि दाददं भुवनैगवन्त्यं गुञ्जमणिसृगुपालक्षितकेसा हस्तं कस्तूरिकाटिलका मोहिता सर्वलोकं पञ्चानं भुजलसद्गणकर्णबस संस्थारमम्बुरुः लोसनाम्नी सा भेदे पञ्चाननं दासपूजं धृतहेदिदान्तधारावतदपि स वृष्णिलं मलिकपिः इचनुरूपफलतोऽस्म्यहमेव पत्तेः वितं प्रदिता विभवं भगवन्तमेदे स्मरनाथ भागवत स्मरराससनच मयगृहीत महिलवपुषो हरे च सा योगसङ्गमे समुदाभूत जगदिहदा तृक्देवङ्गतोऽस्मि करुणालयमचरायेऽहं यस्यैव भक्तजनमात्र कृणन्ति लोके किं वा मयोदिमदव सुरवदर्गिव वेदः किमेष नुचम्बरा एषः किम् इत्येव तं चरणं मसुधारं व्रजामि या एतत्पादते स्तोत्रं पूजन्ते सस्तुराक्रतः स एव विचवा विद्यां कौतुगानमादि च सारः इति श्रीषष्ठकं सम्पूर्णम्।